أحمده سبحانه وتعالى وأستهديه وأسترضيه، وهو الموصوف بصفات الجمال والجلال والكمال. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره، وأصلي وأسلم على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، رمز الكمال وكمال الوجود. اللهم صل عليه وعلى آله صلاة ترفعنا بها إلى معارج حضرة قدسك يا علي يا رفيع. أحباب رسول الله، الأوراق التي ترونها بين أيدينا اليوم هي رسالة من رابطة الأئمة والعلماء للتضامن الإسلامي في مالي. جاءت هذه الرسالة تزامناً مع هذه الأزمة التي يعيشها البلاد والعباد. فنحن في هذه الأزمة ماذا يجب علينا كمسلمين، وماذا يطلب منا ديننا كمؤمنين في أرض؟ اسمحوا لي أحباب رسول الله أن أنقل إلى حضراتكم ما تحمل هذه الرسالة في طياتها من إرشادات. إن رابطة الأئمة والعلماء للتضامن الإسلامي لمما تعلن جهاراً تحديد ثقتها بالسلطات المحلية، وتدعو جميع المواطنين قاطبة رجالاً ونساء صغاراً وكباراً إلى التلاحم وإلى التكاتف للالتفاف والانسجام وراء سلطاتنا لإنقاذ الوطن مالي من براثن الويلات والمصاعب المتراكمة علينا، ونرضى كذلك بالتقشف وبهذا الحصار الزائل لا محالة، أسوة بسيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم حين حوصر في الشعب. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ويقول حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: يد الله مع الجماعة. فعلينا عباد الله أن نكون صفاً واحداً متراصاً لنتجاوز الصعاب والعقبات. فهذا مضمون رسالة إماما إلى مسلمي مالي فيما يخصنا كمسلمين تجاه هذه الأزمة. أسأل الله عز وجل أن ينقذ البلاد وأن ينقذ العباد وأن يخرجنا من هذه الفتن والأزمات، وأن يجعل مالي واحة أمن وأمان وسلم وسلام وسائر بلاد المسلمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب ألا فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين. السلام وبألفو أمي ألا تنو أمي ألا ولي نماندون أمبا بركدا
ale ala mana min kɛ domo o de ka ɲi an b'a fɔ alhamdulillah ala kulli hal siwa alkufri waddalal tanu bɛ ala ye lahalaya bɛɛ kan tɔɔrɔ mana sɔrɔ tanu bɛ ala ye ka da k'a ye tɔɔrɔ min d'an kan i bɛ taa sɔrɔ tɔɔrɔ wɛrɛ bɛ yen min ka bon ka tɛmɛ o kan a y'an kisi o ma ni nin tɔɔrɔ fɔlɔ in sababuya ye o ye limaniya jɔn ka limaniya de ye o ye mumini ka danganiya de ye an bɛ ala tanu lahalaya bɛɛ kan fo n'a bɔra fili la an tɛ ala tanu fili kan dɛ an b'a ɲini a fɛ a k'an kisi ka bɔ fili ma fo n'a bɔra kafiriya kan an tɛ ala deli kafiriya la nka an b'a deli ala i ka jɔnw kisi ka bɔ kafiriya ma ala in de ye se masa ye fɛn min bɛ hijabu kɔfɛ ale ala de b'a dɔn an b'a tanu ala e ni tanu ka kan an bɛ nɛɛma ni kisi ɲini ala fɛ a ko k'an kuntigi muhamad kan sallallahu alaihi wa sallam ale min nakun kɛra hinɛ ye ka ɲɛsin adamadenya ma ala y'ale min ci ka na an ma walasa ka kɛ an ka misaliyaw tayɔrɔ ye an ka ɲɛnɛmaya la hɛrɛmani sɔrɔ alakira dayiɲɛ kɔrɔ i k'a filɛ sallallahu alaihi wa sallam a ka hɛrɛ kuma na a tun bɛ cogo di tɔɔrɔmani sɔrɔ a dayiɲɛ kɔrɔ a ka tɔɔrɔ kuma na a tun bɛ cogo di sallallahu alaihi wa sallam ale de y'an ka misaliya ye wa ale de y'an ka misaliya tayɔrɔ ye ale ka ɲɛnɛmaya de kɛra a ye faso kanu yira jɔnw na kɔ ka k'aw faso fɛ a kɛra faso fɛ tuma min na n'a bɛ Makka tuma min na ni makankaw y'a labɔ Makka a kasira a ɲɛji la a ka kasi kun tɛ ko makankaw ye n gɛn ka bɔ Makka a ka kasi kun tɛ makankaw y'a laɲini k'u bɛ n faga a ka kasi kun tɛ lajaba min dara a ka sahabaw kan a ka kasi kun tɛ k'a fɔ nafa de bɛ Makka a jigi dalen don nafa min kan nka a ka kasi kun ye mun ye k'a fɔ ale bangena Makka dugukolo de kan k'a ye k'a fɔ a bɛ ka bɔ a bangedugu mɔdugu la ka taa yɔrɔ wɛrɛ o tɛ hɛrɛ ye dɛ jɔnw tonsow n'u barajuru bɛ yɔrɔ min na o tɛ yɔrɔ gansan ye yɔrɔ tɔw kɛrɛfɛ a taalen Madina sallallahu alaihi wa sallam a ye Madinakaw wele ka na bɛn ma a y'u wele ka na kelenya ma a y'u wele ka na ɲɔgɔn kanu ma ɲɔgɔn minɛ ma a ye kɛ kelen ye an ka fara ɲɔgɔn kan an ka Madina kisi o min y'an faso ye o min y'an sigiyɔrɔ ye intérêt ko minnu b'an na ni dɔngɔ minnu b'an na laɲini minnu b'an na n'o y'an ka nafa kɛrɛnkɛrɛnnenw ye an yɛrɛ ye ko an ka jɛ o nafaw kɔ kerecɛnya t'a la silamɛya t'a la juifuya t'a la khazrajiya t'a la awusuya t'a la alakira sallallahu alaihi wa sallam a ye bɛɛ wele a ye fara ɲɔgɔn kan an ka se k'an faso jɔ n'o ye Madina ye a y'a kɛ ten fana koyi u ye faso jɔ n'o ye Madina ye u ye faso kisi n'o ye Madina ye sallallahu alaihi wa sallam ala an b'i deli ka nɛɛma na i k'a caya ni kira ba in kan kira min b'an lafiya a ka ɲɛnamaya mana lakale an ye dɔrɔn ni doni b'an kun a b'an décharger ka bɔ an ka doniw na ni dekun b'an kan a b'an lafiya ka bɔ an ka dekun na sallallahu alaihi wa sallam ala nɛɛma ni kisi kɛ kira in kan a n'a somɔgɔw a n'a ka sahabaw ani maa o maa tuguru kɔni ɲuman ye fo ka taa se tiɲɛ don ma fo ka taa se alikiyama jɔ don ma ya rabbal alamin alisilamɛw an ka bi khutuba bɛ boli aw ɲɛ bɛ gafe min n'an bolo kan ni gafe in a bɔra jamana in alimamikuluw ka fara ɲɔgɔnkan tɔnba kan o fara ɲɔgɔnkan tɔnba yɔrɔ kumakan in bɔra yen n'o aw b'a wele ko limama kibaruya min b'a kɔnɔ u y'a laɲini k'a lase malidenw ma ani k'a lase silamɛw ma
aw jɔyɔrɔ ye mun ye lahalaya la an ka jamana bɛ ka lahalaya min ye sisan ɲɛ na a fɔ kun ye mun ye ka alakira sallallahu alaihi wasallam k'an ka ladekili yɔrɔ ye an bɛ se k'an ka misaliyaw ta alakira la an ka se ka lafiya an b'a ɲini Allahu ta'ala fɛ Ala ka bɔda di an ma an ka gɛlɛya ninnu na a y'a to nka gafe in kɔnɔ kuma kalaw ye aw bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ka kɔn san caman ɲɛ an ka jamana in a bɛ dekun kɔnɔ a bɛ tɔɔrɔ kɔnɔ a bɛ gɛlɛya kɔnɔ bɛnbaliya bɛ siya dɔw ni ɲɔgɔn cɛ k'a sɔrɔ u t'a kun dɔn ɲɔgɔn faga bɛ sigiɲɔgɔn dɔw ni sigiɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ aw b'a kalama k'a sɔrɔ u t'a kun dɔn o bɛnbaliya n'o gɛlɛya dɔwɛrɛ faral'o kan basigibaliya jamana kɔnɔ dɔwɛrɛ faral'o kan bɛnbaliya yɔrɔ dɔw la dɔwɛrɛ faral'o kan gɛlɛya fantanya dɔwɛrɛ faral'o kan ni diɲɛ bɛɛ b'o dɔn n'o ye covid-19 ye corona aw ɲɛ b'a la Mali bɛ gɛlɛya la a bɛ gɛlɛya la gɛlɛya min fana ka gɛlɛn ni tile filanin na sanction min fana taara ka da Mali kan o fana ye dɔ fara gɛlɛyaw kan o ye dɔ fara maliyɛnw ka hami kan a ye dɔ fara an ka jɔrɔ kan anw silamɛw kan ka mun kɛ ni sanction in gɛlɛyara dɛ a juguyara nka a ma bala an na n'i ye sɛnogo jɔlen kalaman b'a kɔnɔ nɛgɛ kalaman de bɛ ni sɛnogo in kɔnɔ Mali kɔntoro la mais a karibaga ye Ala ye Ala k'a kari ni gɛlɛya min bɛ sen na n'a ɲɛsinnen don an ka jamana ma alimami jɛkuluw ko k'an ma se fɔli la aw minnu ye silamɛw ye a bɛɛ bɛ gɛlɛya in dɔn k'a fɔ olu b'u ka danaya kurakuraya mɔgɔw kan mɔgɔ minnu ni Ala ye jamana in kalifa di u ma Ala ye jamana in dajuru di minnu ma bi k'u b'u ka danaya ɲɛsin u ma u b'u ka dugawu ɲɛsin u ma o de ka kan min y'an se ni lahalaya ma ka kɔ san caman ye jamana marabagaw politikimɔgɔw ani minnu b'a fɔ n kalannen don ni diɲɛ bɛɛ u dɔnkow banna jamana in maracogo la u sekow banna u fɔkow banna u fɛɛlɛw banna jamana in kɔnɔ an b'a ɲini Allahu subhanahu wa ta'ala fɛ Ala mana jamana ninnu juru di minnu ma don min a k'a ka dɛmɛ fara u kan a ka hakilina ɲuman d'u ma min b'a to u bɛ se ka jamana in bɔ ni gɛlɛya kɔnɔ k'a sɔrɔ a ma kɛ ni joli bɔn ye k'a sɔrɔ a ma kɛ ni dekun ye o de y'anw ka laɲini ye a tɛ k'a fɔ an bɛ kɛ mɔgɔw ye minnu bɛ politiki kɛ i n'a fɔ a bɛ ka kɛ cogo min na nka ne jɔlen filɛ nin ye aw ɲɛkɔrɔ ka kuma fɔ ni hakilisigi ye aw sigilen don ka Ala ka kuma lamɛn ni hakilisigi ye nin donba in na an bɛ jamana de kɔnɔ dɛ ni basigi tɛ yen nɔ an tɛ sigi yan aw tɛ ne lamɛn ne yɛrɛ tɛ kuma ni aw ye bɛɛ bɛ to so ni kɔngɔ gɛlɛn donna an kan se t'an ye dabali t'an ye bɛɛ bɛ kɔngɔ jɔrɔ o kama silamɛw jɔyɔrɔ ye min ye fo ka fɔ aw ye alisilamɛw o tɛmɛnen kɔfɛ alimami tɔnw ka jɛkuluba a ko a bɛ maliyɛnw wele ka silamɛw wele ka taa u ka misaliya ta alakira Muhammad kan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam san na u bɛ san min wele ko dusukasi san alakira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam o san in na kafiriw ani magankaw minnu tɛ silamɛw ye u bɛɛ y'u bolo di ɲɔgɔn ma ka bɛnbɛnbɛn siri silamɛw kɔnturu la ka embargo bin silamɛw kan walasa ka alakira ka diinɛ ko ban walasa ka silamɛw ban alakira la sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mais alakira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Ala ma sɔn a ka kɛ ten Ala kana an ta kɛ ten silamɛw ye gɛlɛya kun u ye dekun kun nka u ye ɲɔgɔn minɛ dɛ u kɛra ɲɔgɔn fɛ u kɛra kelen ye o ye dɔ fara u ka alakira kanu kan
o ye dɔ fara o ka diinɛ minɛni kan ko an k'o misaliya ta a ye misaliya ta nin na ni gɛlɛya in wagati se bɛ aw setigi minnu ye a y'aw bolo bɔ nafolo kan aw k'a labila dɛsɛbagatɔw ye limaniyantan minnu bɛ jamana in kɔnɔ u ka taabolo de ye gɛlɛya ye aw b'a kalama kabini filenni ni galamani mana ci ɲɔgɔn na e b'a mɛn ko hausse de prix dɔ farala ni prix kan ale bɛ bali ka dɔ fara a ka fɛnw prix kan nkalon kama k'a sɔrɔ a tɔyɔrɔ la foyi ma fara a kan a ye siran ala ɲɛ dɛ a t'a dɔn k'a fɔ aw bɛ k'o wari min fara ɲɔgɔn kan aw taatɔ don k'a to hali a tɛ mɛn aw bɛ k'o buruburuni min fara ɲɔgɔn kan aw bɛna taa k'a to diɲɛ kɔnɔ a laban ye mun ye nimisa a laban ye mun ye ɲɛguwan a laban ye mun ye ne kun y'a dɔn a ye siran ala ɲɛ aw ka nɔgɔya kɛ ɲɔgɔn ye a ye siran ala ɲɛ aw ka gɛlɛya dabila aw ka misaliya ta alakira sallallahu alaihi wa sallam a n'a ka sahabaw ye aw ka ɲɔgɔn minɛ jɔyɔrɔko kɛlɛ bɛ min ni min cɛ a ye jɔyɔrɔko kɛlɛ bila kɛrɛfɛ bɛnbaliya ko bɛ min ni min cɛ a y'o bila kɛrɛfɛ e bɛ k'i ka yiri bolo kana n'i bɛ k'a ka yiri bolo makana juguw bɛ u bɛna jiri ju yɛrɛ tigɛ ni aw ye k'aw bɛɛ firi a tɛ yiri bolo kana in bila fɔlɔ a ka jugu ninnu gɛn o kɔfɛ aw na bɛn n'aw ka kow ye o de kan ka kɛ an ka misaliya ye alisilamɛw o de kan ka kɛ an ka tagabolo ye ko an ka alakira ladegi embargo sannaw ye min bin silamɛw kan silamɛw ye ɲɔgɔn minɛ u kɛra ɲɔgɔn fɛ u kɛra kelen ye a ye dɔ fara u ka limaniya kan a ko gɛlɛya kuma adamaden b'a ɲin'a jugu dɔn gɛlɛya wagati adamaden bɛ a dɔn mɔgɔ min ye ɲin ye a b'o dɔn mɔgɔ min ye jugu ye don o don salamu aleykum an bɛ ɲɔgɔn kan an bɛ don ka bɔ ni ko y'i sɔrɔ maa min bɛ jɔ i kɛrɛfɛ o de y'i ɲin ye ko gɛlɛn don o tuma maa o maa n'o jɔlen don anw kɛrɛfɛ bi an bɛ ala deli ala hɛrɛ minnu bɛ yen nɔ ni jɔn t'a sɔrɔ fewu f'i ka tɛmɛ tɔɔrɔ dɔw sira fɛ i ka mali ta k'o ye hɛrɛ minnu bɛ yen ni jɔn t'a sɔrɔ f'i ka tɔɔrɔ i ka mali ta k'o ye maliyɛnw a ye sɔn aw ka tɔɔrɔ a ye sɔn aw ka sɛgɛn jamana ye a ye sɔn aw ka kɔngɔ aw faso ye a ye sɔn bi tɛmɛnen kɔfɛ den minnu bɛna n'an kɔfɛ olu ka se ka lafiya ni anw ka sɛgɛn kun ye jamanabaw y'a kɛ ten de minnu ka kɛ u sɔnna u joli ka kɛ k'u ka jamana yiriw sɔn walasa u denw n'u mɔdenw ka sigi a suma na u filɛ nin y'a suma na ayiwa a fana ka k'o cogo la o de ɲininen don aw fɛ kuma laban na imama ko a bɛ silamɛ bɛɛ wele a b'aw wele ka na mun ma a b'aw wele ka na dugawu ma a b'aw wele ka na ala wele ma min bɛ se min na a ye ala wele min bɛ se ka kuranna kalan a ye ala wele ni kuranna kalan ye fɛn bɛ mɔgɔ min ni ala cɛ gundo la n'a bɛ ala wele o la ni o ye wagati gɛlɛnw kuma na fɛn bɛ mɔgɔ minnu ni ala cɛ gundo la n'u bɛ ala wele ni o ye wagati gɛlɛnw kuma na u ka ala wele a ye ala wele minnu bɛ se zikuru la minnu bɛ se kɔlɔsi la minnu bɛ ala tɔgɔ gɛlɛnw dɔn a ye ala wele dekun min bɛ jamana kan ka wuli ka bɔ jamana kan an ka ala k'an taama ɲɔgɔn ye ni gɛlɛya in kɔnɔ an k'an jigi da ala kan ka d'a kan maa o maa n'i y'i jigi da ala kan ala b'i wasa ala ka bɔda di an ma ala ka bɔda di jamana ma o tuma ni de ye fɛn ye min nana nin na an y'a traduit français la ni ala sɔnna ma an bɛ o walawalali di aw ma. Permettez-moi, chers fidèles musulmans, de vous véhiculer ce message venant de la part de l'imam. Ligue malienne des imams et érudits pour la solidarité islamique.
Vous savez tous sans doute que depuis quelques années, notre pays est affecté par une crise multidimensionnelle. Notre pays est affecté comme tous les autres pays par le Covid-19. Il souffre de l'insécurité. Il est ébranlé par des différents problèmes sociopolitiques, des conflits intercommunautaires et des faillites politiques qui ont engendré de graves crises humanitaires inédites dans notre pays. Le Mali, dans cette situation, ne méritait pas d'être sanctionné sévèrement et inhumainement comme il est le cas. L'imam affirme qu'elle accorde sa totale confiance aux autorités maliennes dans leurs fonctions régaliennes. Elle lance un appel solennel envers tous les citoyens maliens, femmes, hommes, jeunes, vieux, tous, sans distinction, à une union sacrée, au dépassement de soi, à promouvoir l'apaisement, à rester mobilisés, pour un dénouement favorable de cette crise. L'imam invite également à suivre l'exemplarité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam durant l'année de la tristesse, au moment où les mécréants s'accordèrent et se jurèrent mutuellement de mettre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les musulmans au banc de la société en infligeant des sanctions inhumaines et très sévères. Ils resserrèrent l'étau dans l'espoir que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam soit abandonné par ses compagnons, qu'il soit abandonné par les siens. Mais cela ne fit que renforcer l'attachement des musulmans à leurs prophètes et à leur religion. Cela ne fit qu'augmenter leur amour les uns envers les autres. Cela ne fit que renforcer leurs liens et créer une relation de confiance entre eux. Chers fidèles musulmans, c'est pendant le jour de la calamité qu'on connaît des vrais amis. L'imam nous appelle enfin d'augmenter les prières, de s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala et de mettre ce dernier dans notre combat, car avec lui, on sort toujours victorieux et vainqueur. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala préserve le Mali, qu'il préserve les Maliens, qu'il préserve l'ensemble de la communauté musulmane, qu'il préserve nos sœurs, nos frères en humanité. Allahumma ij'al mali wahata amnin wa aman. Allahumma ij'al mali wahata amnin wa aman wa silmin wa salam wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma ihfaz ibadakal muslimin. Allahumma ahqin dima'al muslimin. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تدع فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما وارفع غضبك عنا يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم